I do not know kung unsay limit ng contempt power kay in aid of legislation man na unya og makita nato ang investigation og pwede pa lang paluhaon no o pwede pa lang kanabang tuk-on kay para patug-anon sa butang nga gusto nila nga madungog in line sa purpose sa ilang investigation og dili ka makatubag i-contempt dayon ka mao nay nakita nato daghan naman na investigation karon sa quad daghan pay posible nga i-implicate ana ang punto nga santok no, sa ako ang panghuna-una. Mutuo ba ka no, ang katawhang Pilipino nga kining tanang investigasyon related sa drug war, investigation kang BP Sara, kang Paulo o even ang katong bana ni BP Sara, kana bang tinud-anay ba ka nga related sa kanang in aid of legislation or di ba ka mahalata pod sa mga Pilipino nga nikalit ra man ni og active ning mga tawhana nga padung na ang eleksyon. Or wa ba ka na sila pangayoong pabor no, sa administration kasi siyempre uban nga mga politiko ba nga nag-initiate or ni-appeal sa investigation, nag-manifest nga halos warag ilaha na gyud gideklara nga sad-an na gyud si Presidente Digong or wa na gyud lami no si BP Sara sa atong experience og sa atong nahibal-an kaniadto mao man mga tawhana nga sige og sunod-sunod kang Presidente Digong unya all of a sudden pagkawala sa posisyon or pagkahuman sa pagka-presidente ni Digong unya nag-away na si BBM nabungkag na ang unity ticket mana nagpahigayon na og mga investigation. Unya, ang uban maingon pa nga kanang matod pa kana bang ang ilahang loyalty. Panultihon nga English nga my loyalty to my party ends. When my loyalty to the people begins. Unya pagkahuman niambak malgay sila og laing partido. O sa ato pa ni nga og maabot unya ang panahon nga clerics na mahimong presidente si BP Sara kay bisag unsaon nila og tira ora og di man gyud kanang dili muhit no sa mga Pilipino. Basig sa sunod na pod si Marcos na pod og imbestigahan kini na pong mga tawhana karon mao na po'y mag-initiate unya moingon na pod nga my loyalty to my party ends when my loyalty to the people begins. Unsa ba kay dagway ining mga congressman kining mga senador timan-in yun na kanang mga labi na tong mga senador o mga congressman nga kaniadto sip-sip kayo sa pamilyang Duterte or bisan kato mga party list kay kita ra ba dinis Davao kaniadto bahin-bahinan ra ba ng party list kay para lang yun baka score sila lain ang sa first district lain ang second district lain ang third kay para mabahin pero katong ato ang mga party list kaniadto nawa man pod sa grupo ni Digong timan na do nato karong umaabot nga 2028 no ug asa na pod padung ning mga tawhana kay basi og kana bang mo turncoat na pod makadungog na pod ta og mga high praises para sa mga Duterte unya sila na po'y mutira sa pamilyang Marcos tinuod gyuday nga ang politika wala kay permanente nga amigo wala kay permanente nga kalaban naanay pagsabot ang katawhang Pilipino kabahin ni ana manang usay ma-excite makita nato tong mga kongresista halos ang gipang-invite karon labi na sa kuan puros gyud mga taga sikat na kaayo ang mga taga Davao no? Sikat na kaayo sa pagtamparos og panghimaraot sa kasamtangang administrasyon malagi na og tan-awon nato murag kita ray nagbuhat og tawo nga mo puspos sa ato murag man hinuon ta og kana bang nakaingon nga kung pwede pa lang kalimtan to baga panahon nga nangampanya ta sa iyaha kay diri ba no diri sa ato ang program ato ba yung gipasabot no sa katawhan Dabawinyo or bisan gani sa mga residente sa Lasang o unsay rason nga nung kinahanglan natong suportahan si Marcos bisan pa sa objection baga pangutana mga integridad kasi gikan vice presidente na pilde pero ato gipasabot nga kinahanglan natong suportahan kay gisuportahan sa pamilyang Duterte problema karon inani ang hitabo alang sa mga tikaran ug gisgutanan kauban alang si Moa